Kepercayaan tentang masih hidupnya Nabi Isa alaihissalam di langit merupakan salah satu bahaya besar bagi agama Islam dan kaum muslimin. Kaum muslimin yang percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup di langit dengan jasad kasarnya, secara tidak sadar telah mendukung dan membantu kelangsungan hidupnya agama Kristen, serta cenderung memuliakan Nabi Isa alaihissalam daripada Nabi besar Muhammad SAW sendiri. Berhubung dengan itu, saya harap agar semua anggota Jemaat Ahmadiyah mempelajari dan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tentang kewafatan Nabi Isa alaihissalam agar dapat memberi keterangan dan penjelasan baik kepada kaum muslimin sendiri maupun kepada golongan Kristen bahwa Nabi Isa alaihissalam itu telah wafat lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Kaum muslimin yang beranggapan bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup di langit dengan tubuh kasarnya telah masuk ke dalam golongan orang-orang yang syirik. Sedangkan tentang syirik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun adzim." Sesungguhnya syirik itu suatu keaniayaan yang besar. Sehubungan dengan masalah kewafatan Nabi Isa alaihissalam ini, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, Imam Mahdi dan Masih Maud bersabda bahwa maju dan hidupnya agama Islam banyak bergantung pada kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Dalil pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid." Artinya, dan aku sementara menjadi penjaga atas mereka selama aku berada di antara mereka. Akan tetapi, setelah engkau mewafatkan aku, maka engkaulah yang menjadi pengawas mereka dan engkaulah saksi atas segala sesuatu. Al-Maidah ayat 118. Dalam ayat ini Nabi Isa alaihissalam menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau selalu berusaha agar para pengikutnya tidak sampai menyembah Tuhan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dengan jelas beliau bersabda, "Tetapi setelah engkau mewafatkan aku tidak tahu tentang apa-apa yang mereka kerjakan." Kata tawaffa dalam ayat ini artinya mati, sebagaimana kita baca dalam Al-Quran, wa tawaffana ma'al abror. Artinya, dan wafatkanlah kami dalam golongan orang-orang soleh. Surah Al-Imran ayat 194. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, apabila kata tawaffa itu fa'il atau subjeknya Allah dan maf'ul atau objeknya adalah makhluk yang bernyawa, maka artinya selalu mati, kematian. Dalil kedua, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Idz qala Allah ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah." Artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan mematikan engkau secara biasa dan akan meninggikan derajat engkau di sisiku dan akan membersihkan engkau dari tuduhan orang-orang yang ingkar dan akan menjadikan orang-orang yang mengikut engkau di atas orang-orang yang ingkar hingga hari kiamat." Mengenai ayat ini terdapat sebuah riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dikatakan, "Fi qaulihi inni mutawaffika yaqulu inni mumituka." Artinya, tentang firman Allah, "Inni mutawaffika," berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Inni mumituka," sungguh aku akan mematikan engkau. Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur Jalaluddin As-Suyuti, Darul Fikr 1983 jilid 2 halaman 224. Di sini jelas bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an mengartikan bahwa mutawaffika sebagai mumituka, aku akan mematikan engkau. Kemudian tentang kata rafi'uka, aku mengangkat engkau, terdapat keterangan sebagai berikut. Idza tawaddu'al abdu rafa'ahullahu ilas sama'is sabi'ah. Artinya, apabila seorang abdi merendahkan hatinya, Allah meninggikan derajatnya sampai langit ketujuh. Kanzul Umal Alauddin Al-Hindi, Mu'assatur Risalah, Beirut 1989, jilid 3 halaman 110. Hadis no 5820. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Qaraiti dalam Makarimul Akhlaknya.
Kemudian dalil ketiga, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Mal Masih ibnu Maryam illa rasul, qad khalat min qablihi rasul, wa ummuhu siddiqah, kana yakulani ta'am. Artinya, Al-Masih ibnu Maryam tidak lain melainkan seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu rasul-rasul sebelumnya, dan ibunya adalah seorang yang amat benar. Mereka kedua-duanya biasa makan makanan. Al-Maidah ayat 76. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Artinya, dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal. Al-Anbiya ayat 9. Nabi Isa alaihissalam pun tidak terkecuali dari ketentuan-ketentuan yang tercakup di dalam ayat-ayat tersebut di atas, yakni ketika beliau hidup di dunia ini, beliau harus makan, dan sekarang terbukti bahwa sudah tidak makan-makan lagi. Dengan demikian artinya beliau sudah wafat. Dalil keempat, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Artinya, dan Muhammad tiada lain seorang rasul, sesungguhnya telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Surah Al-Imran ayat 145. Di tempat lain Allah Ta'ala berfirman, Tilka ummatun qad khalat. Artinya, itulah suatu umat yang telah berlalu. Surah Al-Baqarah ayat 142. Di dalam kamus bahasa Arab, Lisanul Arab, terdapat keterangan tentang kata berlalu. Khola fulanun idza mata. Artinya, si anu telah berlalu apabila sudah mati. Lisanul Arab, Ibnu Mansur Dalu Fikr 1990, jilid 14 halaman 242. Maksud ayat-ayat tersebut jelas sekali bahwa semua rasul yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW telah wafat, sebagaimana telah wafatnya beliau. Dalil kelima, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Artinya, di dalamnya bumilah kamu akan hidup, dan di dalamnya pula kamu akan mati, dan daripadanya lah kamu dikeluarkan. Al-A'raf ayat 26. Menurut sunnah Allah Ta'ala, yang tertera di dalam ayat ini, manusia hidup dan mati di dunia ini juga. Manusia tidak dapat hidup di luar bumi ini tanpa udara dari bumi. Dengan demikian terbukti bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat. Dalil keenam, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Artinya, dan dia menjadikan aku, Isa alaihissalam, sebagai orang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku sholat dan zakat selama aku hidup. Maryam ayat 32. Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi Isa alaihissalam agar selama beliau hidup harus mendirikan sholat dan membayar zakat. Sedangkan sekarang beliau tidak lagi membayar zakat. Dengan demikian terbukti bahwa beliau sudah wafat. Dalil ketujuh, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Artinya, kami tidak memperkenankan seorang manusia pun sebelum engkau Muhammad untuk hidup kekal. Maka jika engkau mati, lalu apakah mereka akan hidup untuk selama-lamanya? Al-Anbiya ayat 35. Nabi Muhammad SAW telah wafat. Berdasarkan ayat ini, tidak mungkin bagi orang atau nabi lain untuk dapat hidup kekal, termasuk Nabi Isa alaihissalam. तमाम कश्मीर की तारीखों में यही लिखा है कि ये बाहर से आया है, ये प्रॉफिट था, ये पैगंबर था और इसराइल से आया, नस्बैन से अंदर बॉर्डर में आया है और फिर यही तबलीग कर रहा है। वही जीसस है, वही मसीह भी है, क्योंकि यूज असद के मायने हैं जो कोड़ी के मर्ज में हूँ उनको शिफा देने वाला, उनका इलाज करने वाला, जो शिफा याब हुए उसको यूज असद के दूसरे मायने हैं कि यूज असद के दूसरे मायने हैं जमा करने वाला।
Yusasaf continued to teach and to preach in Kashmir until he died around the year 80 AD. He was buried in Srinagar. And this rather modest building is, they say, his tomb. The first shrine erected around the site was built in 112 AD. In fact, it is now a shared gravesite. In the 15th century, the Islamic holy man Syed Nazir ud-Din was also buried here. Although both the gravestones under the cloth point north-south in the Islamic tradition, the body of Yusasaf is buried beneath in a grave dug east-west in the Jewish tradition. But this is a sacred site, and short of exhumation, there is no way of discovering whether the body buried here is that of a man who once survived crucifixion. However, next to the sarcophagus are the carved footprints of Yusasaf, and they do have marks or scars on them. अच्छी उम्र में ये फोत हो गया है और उसके पाँव के निशानात का पत्थर पर उन्होंने कुंदा कर रखे हैं, जैसे कि थे वैसे ही रखे हैं निशान के तौर पर। उनमें जख्मों के निशानात बिल्कुल साफ नजर आते हैं, जो सलीब पर चढ़ाने की वजह से उनके पाँव में जख्म आए थे। The position of the scars, just behind the toes, do not match each other, but they would align if a single nail was driven through both feet with the left foot placed on top of the right. There are many who believe this to be the tomb of Jesus. If this is the tomb of Jesus, then he spent most of his life in the mountain kingdom of Kashmir. He did not die on the cross. There was no resurrection. He did not ascend into heaven, and he does not sit at the right hand of God. For many Christians, this would be the end of Christianity as we know it.